লিখলে ভক্ত সজীব পিতা মাতা କରନ୍ତି ଦିଅନ୍ତି ଦିନେ ହେଲେ ପୂଜା କରୁନା ଭକ୍ତ ପାଖରେ ଭଦ୍ର ନଡ଼ିଆ ଭୋଗ କରି ଗାଳି ମାରିକି ପେଟକୁ ଗିଳି ଦଉଛ। ଆଉ କଣ ଲେଖିଛନ୍ତି ହାଣ୍ଡିଆନି କାନିକା କ୍ଷୀରି ତା ସାଙ୍ଗରେ ଡାଲି ତରକାରୀ ଆରେ ହାଣ୍ଡି ହାଣ୍ଡି କାନିକା କ୍ଷୀରି ତା ସାଙ୍ଗରେ ଡାଲି ତରକାରୀ अरे भक्तिरे नामेरा बळेई रखिला ए बालेटिरे बोहिने बाघरकु मन कवि लिखिले अरे हांडी हांडी काटिका गिरी चाष करे डाली तरकारी भक्तिरे नदेवा नाही बड़े किसी रखिले घर को नहीं बाध्य हो जावा कवि बरंती पद लिखिले गुरु पदार्थ बिंदा काशित करी नित्यानंद हरे गुरु का पदार्थ बिंदा काशित करी नित्यानंद